जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना ये टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रत्येक राशि उपर आम संक्षेप जाना तेणु ता पूर्व आसतु आज दिनचर्चा विषय जाना। आज आश्विन मास 3 दिन सेप्टेम्बर मासर 19 तारिख गुरुवार। तेणु आज जन्म होता शिशुर मीन राशि विप्रवर्ण नरगण दिवा 10:15 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 2:56 मध्य एक पाद पुष्कर दोष फल पशुहानि होमादि शांति अन्नवस्त्र स्वर्ण तंडुल और घृतकांश दान विधेय। आज निषिद्ध खाद्य कहले बृहति अर्थात बोईद कखारु भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु आज अशुभ बेला काल बेला बार बेला दिवा 2:36 पर 5:39 मध्य काल रात्रि कहले 11:39 पर 1:33 मध्य शुभ बेला अमृत जोग प्रातरु दिवा 7:13 मध्य एवं दिवा 1:37 पर 3:13 मध्य रात्रि 6:26 पर 9:38 मध्य एवं 12:02 पर 3:14 मध्य एवं 4टा पर 5:37 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु आसतु एबे आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करबा। एई 12टी कार्ड रे आमे 12टी राशि संपर्क रे संक्षेप रे जानिबा देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल 19 तारिख गुरुवार। जय श्री कृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि मोर प्रिय मेष राशि आज कहवाक गले अवश्य ये पॉजिटिव कार्ड आसी परिस्थिति को हैंडल करि पारिबे। आज जिते दमदार मनुष्य हो जीवजंतु हो आपण कंट्रोल रहिबो कोनोसी प्रॉब्लम हो पछे आपण पाखरे सॉल्व हेबो निश्चित भाव में। ये मेजर आर्काना कार्ड अच्छी आपण सिचुएशन आपण फेवर नहीं तथापि आपण कंट्रोल रही आसुथिबा समय को अपेक्षा करने को पड़ो निजर बुद्धि बल में परिस्थिति को संभाल को पड़ो कारण जेहेतु आज सिचुएशन आपण फेवर में किंतु प्रकृत हिसाब से नहीं पथर अच्छी प्रत्येक कार्य न हो पारे असंभव हो पारे किंतु फेवर नथिले भी सुधा ये जो सिचुएशन आपण फेवर में नहीं बोलिक आम जानुंट किंतु तथापि भी आपण कंट्रोल रही आसुथिबा समय को आज अपेक्षा करने को पड़ो और निजर बुद्धि बल में परिस्थिति को संभाल को पड़ो। आज जिते सब समस्या आसो सब समस्या को निज कंट्रोल रखिए और सफल पाइबे। आगु को निजर पेशेंस रख सब ठीक हो घोषा कर तो रागिज तो चिड़चिड़ा भाव आसो तो सबकि बिगड़ जबार संभावना रोचे मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने। तेणु आज कथा कहि जदि मेष राशि भाई भाई मैंने रविवार कि जन्मग्रहण करें शुभ फल कहले आपनक लाइफ रे आदर सम्मान प्रतिष्ठा द्रव्य प्राप्ति शत्रु हानि कार्य साफल्य बंधु लाभ विलास व्यसन सत्संग कर्म प्राप्ति प्रसन्नता उच्च आशा ये सब आपनक लाइफ रे भल मंद मिसिकी मध्य रहिबो। अशुभ जोग जदि मु कहबी विलंब आबद्ध जोग प्रतारणा शत्रु क्षोभ द्विधा वृत्ति हानि अपवाद भूल बुझाबना देह पीड़ा धनहानि पथरोध ये भी मध्य रहिबो। प्रत्येक भल मंद भितर समय अतिबाहित निश्चित भाव में करिबो। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि आज आप भावुंट क्या पाखर किसी गोटे साहाय्य नापी मन चाहिए व्यवसाय बाबद हो कि उपदेश बाबद हो ना अर्थर बाबद हो ये भी सत मार्ग में कार्य करूँ सफलता आपको मिल घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रपट आपण सपक्ष जीव लव रिलेशन जदि किसी क्या कहबार चाहूले
ଆଜି ଆପଣ ମନ ଖୋଲା କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଥିଲେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳ ବି ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଏବେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବାର ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ବି ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭ୍ରମଣ, ସୁଖ, ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ଆଦୃତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା, ପ୍ରୀତି ଲାଭ, ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର, ପରୋପକାରର ପ୍ରସନ୍ନତା ଭାବ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣ କୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଜେସିଭ ରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ କାଳେ ଜାଣିଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିଲେ କିଛି ବି ଅତୀତରେ କଥାକୁ ଆପଣ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ରିଲେସନ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜେସିଭ, ବହୁତ ପଇସା ପରାୟଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିନପାରେ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ କିଛି ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜ ପାଖରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା କୌଣସି କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ରହୁଛନ୍ତି। କ୍ଷତି ମାନେ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି ଲସ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ରହିବାର କାରଣ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ସବୁ ଆୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ ରହୁଛି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ପଇସା ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ରୀତି ମୁତାବକ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, କିନ୍ତୁ ମନ ଊଣା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ବି ମିଳିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକଠାକ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି, ସୁଖ, ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଥ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଭୂମି ଲାଭ, ହତାଶ ନେତୃତ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ନେତୃତ୍ୱ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିସ୍କ ବି ଆଜି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାକି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ରିଲେସନ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଏମିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର କିଛି ଯୋଗ କହୁଛି। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ସାହସିକତା ଦେଖାଦେବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ବି ଦେଖାଯିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଭଲ ଖରାପ ଭିତରେ ଚାଲିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକଠାକ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି। କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ମନ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ, ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହୁଏତ ରହିପାରେ, ଏସବୁ ଆଜି ହେଇପାରେ। ଯେବେ ଆଜି ଆମେ କହିବା ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବୁଧବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥ, ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ସୁଖ, ଭ୍ରମଣ, ସାହାଯ୍ୟ, ପ୍ରୀତି ଲାଭ, ସୁସମ୍ବାଦ, ସାଫଲ୍ୟ, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଯଦି ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, ଇଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସିଂହ ରାଶି, ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କ କାର୍ଡ ଇଏ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିବ ଯାହାକି ଅର୍ଥର ଶକ୍ତି ବି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଯୋଜନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଜଣାଯାଉଛି। ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାକି ସେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଲାଗିବ।
ବା ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଲେସନସିପ୍ ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଯୋଗ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଭଲ ମନ ବି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରହିବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, କର୍ମ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି, ଶୁଭ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି, ଉଚ୍ଚଭିଳାଷୀ, ଆଦର ସମ୍ମାନ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ମାନେ ରହିବାର ଉନ୍ନତି, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, ପରିବାରର କିଛି ଭଲ ମାନେ ମହାମିଳନ, ପରିବାରର ଖୁସି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମନ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ। ଆପଣ ବୁଝିବା ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସତ୍ୟତା ରଖିବେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯଦି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଠିନ ଦ୍ୱାରା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ ତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ରିଲେସନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବାର ଏକ ସମୟ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। এই কন্যা রাশি ব্যক্তি যদি আপনার শুক্রবার কি জন্মগ্রহণ করে আপনার লাইফে অর্থ দ্রব্য প্রাপ্তি, বন্ধু মিলন, প্রাচুর্যতা, সুখ সন্তোষ, স্বাধীনতা, অভীষ্ট সিদ্ধি, উচ্চ আশা সম্মান, লাভ, দেব মন্দির, পুষ্করণী, প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার উন্নতি, প্রীতি লাভ যোগ লাইফে হয়ে থাকে। এবে আসন্তু জাঁয়া তুলা রাশি বিষয়। মোর প্রিয় তুলা রাশি, এটি দেখিলে আপনার স্বভাব যোগ আজ আপনার আগুক বড়াকে দেইপারে। কার্যের আগুক বড়ি পারতি, কিন্তু কঠিন পরিশ্রম করিবার অছি, ধৈর্য রখিবার অছি। অবশ্য পজিটিভ কার্ড আসিছি। আপনার কার্যকু একাগ্রতা সহিত, নিষ্ঠার সহিত যদি সহ্য করা চাহুচ্ছেন তাহলে নিশ্চিত ভাবে সফলতা প্রাপ্তি হব। আজ অর্থ এবং ক্যারিয়ার বাবদে কহবাক গলে ভাল ফল অছি। স্বাস্থ্য সমস্যা অবশ্য দূরে যাবার যোগ কହୁଛି। আপনার পক্ষে ব্যবসায় কিংবা স্বাস্থ্য এ দুইটি ক্ষেত্রে দেখিলে ঠিকঠাক লাগুচি, কিন্তু ঘর পরিবার দাম্পত্য জীবন টিকে मध्यम धरण लव रिलेशन सेमती किसी देखा जाऊ ना। व्यवसायी माने व्यवसाय प्रति यत्नवान हे। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में अग्राधिकार पाइबे। किंतु मोर प्रिय तुला राशि, आज आपणकर शत्रु बुद्धि हो पारती। शत्रु आपण खुशी उपरे कार नजर लगी पारे। आपणकर मन फ्री देखी लोक मैंने आपको ईर्षा कर पारती। ये सब आप लाइफ रे हो पारे। तेबे यही तुला राशि व्यक्ति कथा कहले जदि आम देखा शनिवार जदि आप जन्मग्रहण करें शुभ फल भाव में प्रीति लाभ, भोग विलास, प्राचुर्यता, उन्नति, कार्यसिद्धि, आदृति, सुख सम्मान, आशा, उच्च आशा, अर्थ लाभ, पर उपकार रे संतुष्टि, संतान सुख, वाणिज्य लाभ, ये सब आपण लाइफ रे निश्चित भाव में घटी थाए। ए सन्देह करिवार किछि नाही। तेबे एबे आसंतु जानिबा बिछा राशि विषय। बिछा राशि आपण को आज कुआडे गोटे जगह को जीवार जोग कहूँ। आप जाई भी पारती। कर्म को जहाँ भी कर्म करेंगे सफलता भी पाई पारे। केउठारे किसी गोटे मन भर भावना आसीपे कुआड़े जी किसी रोजगार उद्देश्य किसी हाथ को आसवा उद्देश्य ये सब आप मन भर को आज आसो। आप जो कौन कार्य करूँ ना कहीं जो बाटर आपणकर गले आपको लाभ मिल से ठीक बाट ठीक माइंड खर्च कर जातु। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आप आज जहाँ भी योजना करेंगे कार्य लगेगा जब चेष्टा करेंगे सफलता निश्चित भाव में आपको मिल। आपण कुआडे दूर यात्रा हो, पाख यात्रा हो, परिवार जोग भी कहूँ। मोर प्रिय बिछा राशि, आज घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रिलेशन सफलता आसो। व्यवसाय में लाभ निश्चित भाव में करेंगे। आपणकर मन आज किसी लेखा लेखि किसी पढ़ा कि जानिबा ये सब दिगरे आपणकर मन आज आगेब। शास्त्र पुराण प्रति मन रहिब। प्रत्येक कार्य को निज माइंड भीतर बाहर करी कागज कलम रे लिखिबार जोग भी आपणकर कहूँ। ये सब आपणकर लाइफ रे हेई पारे। तेबे मोर प्रिय बिछा राशि जदि आप रविवार जन्मग्रहण करथांती, शुभ फल जो माने रविवार जन्मग्रहण करछंती सेमानक पई शुभ फल कोन हेताय ना आदर सम्मान लाइफ रे मिलता है। प्रतिष्ठा, द्रव्य प्राप्ति, शत्रुहानि, कार्य साफल्य, बंधु लाभ, विलास व्यस, सत्संग, कर्म प्राप्ति, प्रसन्नता, उच्च आशा, ये सब लाइफ भीतर को निश्चित भाव में आसी थाए। एबे आसंतु जानिबा
जे कि धनु राशि विषय धनु राशि ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी द सन कार्ड ये आपन सफलता आपन ख्याति आपन सब कार्य सफल हबार जोग कौची कौन द्रव्य अभाव प्राय रही न पारे लाइफ रे कौन पुरुष किंबा कौन छोट पिला कई भी व्यक्ति आसी पारती कौन कार्य सिद्धि हम आप आज सबुआड़ ख्याति मिल सफलता मिलबार जोग कौची पॉजिटिव कार्ड अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन आच्छादित रही पारे किसी स्वप्न साकार है प्राय जना जाऊँगी माने जदि लव रिलेशन देखा नुआ किसी घटना घटी पारे जहाँकि तुम मन खुशी है पारे व्यवसाय माने लाभ व्यवसाय करेंगे और छात्र छात्री माने विद्या प्रति मनोनिवेश करेंगे किंतु आज अति जहाँ को कहती अति खुशी रे का सहित भी वाद विवाद जेपरी न हुए कारी सहित झगड़ा कारी सहित द्वंद्व जुक्ति तर्क एथिरो आपण आज निवृत्त रहिबा आवश्यक अछि मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति भाई भाई माने आज आपण जहाँ भी किसी करंतु ना कहीं आपणकर टिके ए लोक आपणकर खुशी देखिकी आपण सहित शत्रुता हो पारती कि वाद विवाद जुक्ति तर्क करपारती से ध्यान देवे तेरे मोर प्रिय धनुराशि जदि सोमवार आपणकर कहारी जन्म होता है शुभ फल देखिले भ्रमण सुख जश सम्मान आदृत प्रतिष्ठा लाभ उच्चकांक्षी प्रति लाभ अर्थ प्राप्ति कार्य सिद्धि आध्यात्मिकता परोपकार प्रसन्नता भाव निश्चित भाव में लाइफ रही था एवं आसतु जानिबा मकर राशि विषय मकर राशि जदि मु कहबी मकर राशि ये कार्ड बृहस्पति कार्ड आपंकर आसुवा समय कहीं भी सामना को आसीपारती से आपण लाइफ को आपण मन को पूरा शांति बा खुशी दे पारती किंबा जो मानकर संतान ना से घर को किए संतान सदस्य आसीपारती किंबा कई बंधु भी आसीपारती जहाँ भी हो आपन को आज किसी खुशी निश्चित भाव में प्राप्ति हबार जोग कौची घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रिलेशन बहुत सुंदर व्यवसाय माने नुआ गराखी मान पाइबार सफल हे छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा पढ़ी मनोनिवेश करेंगे ये बृहस्पति कार्ड अच्छी ये कार्ड भितर दक्षता अच्छी जे कि 12टी राशि लोक निज हेफाजत रखिबार क्षमता ये कार्ड अच्छी आपण बहुत फेमस कार्ड आपण भाग्यर चैलेंज निश्चित भाव में आपणकर भल हबार जोग अच्छी आपणकर मन कष्ट दूर हम जहाँकि आपणकर आपण को आदर अभ्यर्थनार जोग भी अच्छी निश्चित भल दिन खुशी दिन तेरे मोर प्रिय मकर राशि जदि मंगलवार की जन्मग्रहण करते शुभफल भाव में कर्म क्षेत्र में अग्रगति सुख सम्मान अर्थ लाभ द्रव्य लाभ प्रतिष्ठा कर्म प्राप्ति बंधु मिलन भूमि लाभ उच्च आशा आनंद उत्सव संतान सुख व्यवसाय उन्नति ये सब निश्चित भाव में आपन को प्राप्ति हम किंतु एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि विषय कुंभ राशि ये कार्ड नेगेटिव अच्छी केतुंकर कार्ड अच्छी 7 नंबर कार्ड केतुंकर दुनिया सब किसी जना थाए मोर प्रिय कुंभ राशि यूनिवर्स आपण आज दया दृष्टि रखी ना जेहेतु आपण सब किसी आज उलट पालट हो पारे आज कौन भूल स्थान में पहुंची पारती किसी गलत काम करपारती नचेत अंधपरी माने किसी काम करपारती विश्वास करपारती जहाँफल भगवान ताको सफल करने को हेतु देवे ना आपण को आज लगे कि आप चारि पाखे अंधकार है कौन भी काम करूँ कि भी करूँ आपन को बुद्धि किसी भी देखा ना सबुगुड़िक आपण भूल रास्ता बोली प्रमाणित हो पारे आज आपको एका थिला परि लागि पारे समस्ते आपनकर थाई भी कई नथिला परि जेमति आपनको लागिबो बहुत दुख मथा मारी पल्ला परि आपनको लागि पारे मोर प्रिय कुंभ राशि जेहेतु ये एक पॉजिटिव कार्ड अछि सॉरी ये नेगेटिव कार्ड अछि तेबे आज मन भितर किछि पाइबा किछि करिबा ये सब आशा अवश्य आपनकर रहइबो व्याकुल आकुल होइकी मन रहइबो अवश्य तेणु आज जेहेतु नेगेटिव कार्ड आसी तेणु आपनकर अनेक गुड़िए कार्य अनसक्सेसफुल हो पारे तेबे मोर प्रिय कुंभ राशि आमे जदि देखिबा आपण मान भितर जदि कई बुधवार जन्मग्रहण करती अर्थ द्रव्य प्राप्ति बंधु सुख भ्रमण साहाय्य प्रीति लाभ सुसंवाद साफल्य भूसंपत्ति क्रय वाणिज्य कारबार उन्नति चाकरी क्षेत्र में उन्नतिर सीमा परिलक्षित होउछि एबे आसंतु जानिबा जे मीन राशि विषय मीन राशि जेहेतु आज श्री चंद्र जोग आपण निज आपण जहाँ भावे ता करि निज मुंड खर्च न करी जे जा कहबो ता करिवे आज आपण खाली बसिबा को भल पाइबे नहीं किंतु एठी हमर कारण नुह जेहेतु आपण जो कार्य भावी चिंती करिवे ने सेतिरे सफलता हो पारे न हो पारे तेणु आज आपण को काम जहाँ भी करूँ भावी चिंती करंतु भल हम घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो रिलेशन रे बहुत खुशी मिलिबो व्यवसाय माने निज इच्छा रे लाभ करिवे छात्र छात्री माने भल पाठ अवश्य पढ़िबे ए आपणकर अनेक किछि कार्य सफलता पाइबे आपण को मुंड बहुत तीव्र रहिबो आपण जहाँ भी किसी करेंगे भल भाव में करेंगे निष्ठापर भाव में कार्य करेंगे सफलता निश्चित भाव में मिल किंतु टिके डेरी हुए तो मिल पारे तेरे मोर प्रिय मीन राशि श्री चंद्र अच्छी जेहेतु आप प्रत्येक कार्य को भावी चिंती करने आवश्यक अच्छी निश्चित भाव में आपणकर प्रत्येक कार्य को दूरदृष्टि देखा
ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା କର୍ମ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଶୁଭ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଳାସୀ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି। ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେହେତୁ ମନ ମୋର କାହିଁକି ବିଚଳିତ ଭାବ ରହିଛି, ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଠିକ୍ ସେ ଆସୁନାହିଁ, କହିବାକୁ ଭାଷାର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଜି ମୋର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିନାହିଁ। ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।